Isultian ta kamo. Karon, aron klaro. Why duda? Inyo kong gipili. In the last elections, Dumanhog gave me 96% of the votes. Pangita atong 4%, ano wa to ni butar nako. Doon naman gani presinto, kabalasnan, nga nasiruhan ang kontra. Ingon ni Ana, that is your confidence and trust in one who is from Dumanhog also. Anak sa Dumanhog, si Gwen Garcia.